dia hiditra amin'ny lesona faharoa manaraka tsika izany a. Eto zany dia anomboka hianatsika hoe ahoana ny fanaovana sary na fandikana sary a miainga amin'ny singa iray. Ka raisina voalohany ohatra ity ravikazo ity. Raha jerentsika zany a dia ravikazo kely ity dia manana ny bikany manokana ary manana ny habeny. Ka ny zavatra atao voalohany indrindra zany a rehefa hoe anomboka anao fanadihadinany sary io a dia feratsika aloha. Ferana aloha zany a anatin'ny efajoro lavalava izy io toy izao. Satria tadihetsika ohatr'izao. Ny tiako jerenao tsara zany de hoe ahoana ny famaritana ny endrika zavatra anankiray ao anatiny feratsika anatin'ny efajoro iray aloha izy. De aveo a faritana ny bikany, ny bikabikany zany faritana. Rehefa mamaritra azy zany a de atao anatin'ny tsipika. Iny zany a ohatra manao ohtrany ilana ohtrany zany ny eto. De tiany keo jereo tsara fa azontsika atao hoe miilana ohatr'izay. Azontsika ferana ihany keo hoe mandeha misy tsipika mamaritra ohatr'izao. Ary farany a alohan'ny farany aloha misy manohatr'izao. Manohatr'izao de zay vao tsy midona tanteraka aty amin'ny sisiny aty zany a fa mihoatra kely ohatrany fa eto izy a manohatr'izao. Zany hoe tsipitsipihana faritana zany a ny bikabikany. Farany a dia esorinao am'izay lay singa zavatra nalaina sary a dia eto am'izay anao manorina ny bikany. Averiko ny loha teo aloha zany a feratsika ny habeny ao anatin'iny efajoro iny. Aveo faritana anatin'ny tsipitsipika isan-karazany a ny bikabikany. Eto am'izay tsika vao manorina ilay endrik'ilay ravikazo. De ataoko aloha zany aty akavia. Ny aty akavia jeo fa ity izay mifanitsy am'ty de miolaka kely eto a. Eto io zany de misy kodi kely indray eto a de zay vao mandray an'ity zanazy ity. Eto izy zany a dia manohatr'izao kodi voalohany iny. De aveo indray a miditra amin'ny kodi faharoa. De le kodi faharoa eto a somary misy miolaka kely ohatr'izao. De zay vao mamarana an'ity zanazy ity. Ny aveo a akavanana. Ny aveo akavanana de misy kodi miainga avy ety de somary manohatr'izao miletika kely de mivoaka de manohatr'izay. Fa manaraka an'ireto faritra ireto de lasa manohatr'izao zao. Zay zany a ny famaritana ny famoronana ny endriny. Averika any le lalana anankitelo nizorana teo a. Ty zany hitany leota. Ferana anatin'ny efajoro lavalava aloha ny habeny. Aveo faritana amin'ny alalan'ny tsipika maromaro zay manaraka ny bikabikany ny endriny. Ary rehefa vita zay a dia aorina am'izay ny tena endriny. De rehefa vita zay raha ny tokony izy a de azonao apetraka daholo an'izay a ny pitsopitsony rehetra satria ato ohatra misy riran'ny zavatra manohatr'izao de tokony misy manohatr'izao. Reny zany a efa pitsopitsony reny. Io zany le ravikazo. Zay zany ny fanaovana ravikazo raha ohatra ka adika amin'ny vantana. Averiko farany. Rehefa mandika, rehefa manao sary ny singa iray dia feranao anatin'ny efajoro aloha, efajoro lavalava arakaraky ny bikany io ny habeny iny. Rehefa avy eo
dia tsipitsipiana hoe ohatra apetraka le tsipika samihafa mamaritra mipikapikany. Rehefa vita zay a dia apetraka manorona ilay endriny am'izay ianao a dia farany apetrakao ny pitsipitsiny am'izay endriny manontolo. Vita zay iny sariny. Raha ohatra zany a ka tsy mijery an'ity tsy mijery an'le ravikasy tsika fa hoe anorona. Raha ohatra zany ka anao an'ity ravikasy ity tsika ka tsy manaraka an'le abeany teo fa alehibeantsika ny abeany dia apetraka andray aloha zany hoe ferako anatin'ity efajoro ty ny abeny ataoko ty ampidiniko kely zany a de ina nataoko apetrako am'izay zany le hoe teto a misy faritra ohatr'izao am'ty bikan'ity, aveto a misy faritra ohatr'izao am'ty bikan'ity, eto a misy faritra ohatran'izao am'le bikany avy ato ambany. De zay vao de jereo ihany keo fa misy azo atao koa zany hoe iny lalan'ny rirany iny a de azo apetraka ihany keo mandeha manohatr'izao zay. De farany zany tsy midona ato le izy a fa ity avy ato ity misy milana kely ity a apetratsika koa iny ohatr'izay zany. Raha miteny frantsay zany de hoe le karazana encadrage zany ity rirany reto tsipitsipiky reto. Ity a ny atao hoe formany de lasa arahako zany izy a ny avana am'izay nataoko aloha mandeha manohatr'izao a somary miletika kely a manohatr'izao a izy manohatr'izao. Ny avy eo ankavia indray a de le mipidi kely manohatr'izao a de avy eo indray a voaka kely le godi de somary miditra de somary manomboky tsampo zay a de efa avy eo izy zay vao milatsaka manohatr'izao. De efa napetraka moa zany le riran'le tahony iny a de apetraka fotsiny a mipitsony toy izao. Zay zany a raha io ravikazo tsotra indrindra io no atao. Eto indray zany a dia hoe moveza tsy maintsy manaraka an'le zavatra natao teo satria raha izaho manokana zany a de efa manana traikefo. Ity zany a ny singan-dravikazo iray vaovao zay atao ka izaho zany a tsy anao tsy hamaritra anaty tsy hametra n'ity zavatra ity a am'izay tena beny fa ametra kosa sary anankiray amin'ny abeny zay kelikely kokoa. Iveriko zany a fa azo faritana ao anatin'ny azo ferana anatin'ity efajoro ty io ravikazo io de apetrako izy misy an'ity sy ato ataoko zany izy hoe ato sy ato de misy an'ity koa ato sy ato de manao ato sy ato. Ty zany a de resitoan'ity tsipika amin'ny sisiny ity fa eto indray izy somary misy miilana midina toy izao dia misy ilay silaka boribory ohatrao de mamarana ohatr'izao. De inona zavatra ataoko voalohany indrindra aorinan'izay a apetrako avy hatrany aloha ity zany a de ity ary ity tapitra zany zay a ny mamaritra ny bikabikany. Efa napetrako le famerana n'le abeny, efa napetrako ny famaritana ny bikabikany a eto am'izay zany a anorona an'le sary mihitsy de arahako fotsiny ity matoa anao zany manorona de efa tsy maintsy misy mifanaraka kely am'le tena endriny zany le izy de miakatra ohatr'izao ty a de midina ohatr'izao a de manohatr'izao a zay a
dia ato izy manotro zao a de tsara fa adona ty am'le ana foana zany satria ohatr'izay ny fahitako azy de ato de misy manotro ny tegana koa de mitoneto de midina manotro zao de makato de araky azy zany le silaka boribory de eto ndray zany manotro zao de mamonjy manotro zao makato kato 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 zay kely sisa zay io zany a io ravina anankiray io dia afaka manao an'le pitsopitsony zany rehefa avy eo lalakan'ny voninkazo angamba filalantsika andreny le ohatra zao ny zavatra azonao tohizina rehefa avy eo a dia ataonao amin'ny taratasy eo ambadika indray izy a fa ampitombony abeny anjaranao zany mieritreritra hoe manahoana ny fetranyity singa ity move efajoro kilavalava sa efajoro mitovy satria raha atao zany izy a de zay rehefa ametra an'le abeny ianao a de tadidio tsara fa zay farany ambony indrindra amity zay farany sisiny indrindra amity zay farany sisiny indrindra amity ary zay farany ambany indrindra amity zay no mametra ilay abeny eto zany de hitatsika ary voamarina fa efajoro mitovy zany no tena mamaritra ny ity ny endriky ity ravikazo ity raha ohatra zany ka apetraka ny famaritana indray a famaritana pikapikany a de ampifantsiana mitendrony roa amin'ny avo indrindra amin'ny sisy indrindra iny ampifantsiana mitendrony roa ato ary ampifantsiana ity sy ity de apetraka moa zany tia ampifantsiana ity sy miato zao ty zany a famaritana ny pikapikany a anatin'ity zavatra ty a maro lafo io a ity kosa ny famerana ny abeny a zay ataotsika anatin'ny efajoro tsy maintsy efajoro satria zay nitsotra indrindra ny efajoro aloha zany ny ahitana ny abeny zavatra anankiray a zay vo maro lafo eo anatiny ao afana mahita ny bikabika ny endriny de rehefa avy eo am'izay moanao a esorinao ilay ravikazo dia adikanao avokoa ny pitsopitsony rehetrarehetra na ny endrikendrika misy eo amin'ity ravikazo ty ary ohatra hoe averiko zao a de hoe rehefa manorona azy ianao a dia miditra amin'le pitsopitsony am'izay ohatra zao mitadiava ravikazo isan-karazany na zavatra fisaka anankiray misy bikiny dia karazana ohatrany hoe manao fanadihadina ianao zany ahoany ty de ataonao arak'izay lalàna tsara zay mba hizaranao fotsiny aloha ny fomba andikana sary anankiray mbola tsy mampiasa le hoe maso miatika lavidavitra ianao a fa de hoe ataingina le zavatra ho alaina sary a dia faritana sy ahorona de hito zay manaraka dia ity ndray raha misy ravikazo anankiray somary hafahafa endrika zay a eto zany dia tonga de anao avy hatrany a ny fomba anorenako an'le sary zany hoe miainga amin'le fepetra anankitelo tany hoe ferana aloha anatin'ny efajoro ilay sary de apitraka faritana ny mety mendriny
ty zao a raisiko ohatrao dia ato indray mandray ohatr'izao zany hoe atreto dia eto indray mety misy ohatr'izao dia farany avy ato ty zao a ty sy ty mifanakaiky misy an'ity nefa dika zany ty zany somary aty o aty dia eto indray manao ohatr'izao ny ampovoan'ny fahitako an'ilay ravikazo zany dia eto fa avy hatrany any efa dia afaka mizara ilay ravikazo ohatr'izao azo ty zao ato a dia ty ato a dia ty ato ngamba hitatsika manomboka hita le fifandrifian'le endrika amin'izao zavatra zao dia eto amin'izay zany a anorona ilay sary miainga amin'ity eto ampovoany eto a zany a dia manorona toy izao avy ato indray dia manorona toy izao avy ato indray manorona atreto dia misy manao ohatr'izao zay dia farany ty asa raha hitanao zany fa tsotsotra kokoa zany manao sary ohatr'izay amin'ny voalohany ka io no tokony izarana foana zany isaky ny manao sary hoe ferana anatin'ny habeny aloha le sary avy eo faritana arakarak'izay endrika bikabikany eo ary farany rehefa manorona ianao a dia apetraka ao ny tena endriky le sary na ilay singa dia rehefa manamafy azy ianao rehefa hitanao fa zay le izy a dia amafisinao amin'izay le izy a amafisina alohany ametranao a zay pitsopitsony rehetrarehetra hita ao anatin'le singa toy izao toy izao toy izao dia izay zany a ny fandikana na ny fanaovana fanorenana sary amin'ny singa ravikazo eto ary zany a dia miditra amin'ny fampiarana hafa indray tsika dia zao manomboka zao zany a dia arahana roa fotsiny a zay zavatra ataoko voalohany indrindra aloha asivo manaova efajoro lavalava mitsangana toy izao rehefa avy eo asivo efajoro tovy toy izao eo ambonimbony dia asivo tsipika roa toy izao ambanimbany ary farany asina efajoro ka le efajoro atao manaraka eo a dia adona amin'ity tsipika ity ary somary lehibe manaraka toy izao ity zany a ny rindrina iraisana dia le efajoro eto ambany zao zany ny bikany lo raha ny tena jerena mivantana izy dia avy eo asivo tsipika toy izao amin'ny efajoro eo ambony dia mitovy amin'izay elanelany eto zany a asivo tsipika ohatran'ko ny efajoro ambany zao zany ny tena ilaina ny hoe mbola kahie aloha ny ampiasaina satria tsy sahirana anao ny hoe mametraka tsipika mitsangana sy mitsovana satria arahanao fotsiny zany a zay soratsipika amin'ny kahie eto amin'izay zany a dia anatin'ity efajoro mitovy ty a manorona boribory toy izao tsika rehefa vita ny fanorenana boribory iray anatin'ny efajoro mitovy io dia manao indray tsika boribory lavalava ka midona amin'ity zavatra ity toy izao zany zay dia ohatrany koa ny ety ambany manolony tsika zany a
boribory lavalava sa fa manaraka an'ity zavatra ity zany hoe toy izao lavalava iny. Jereo tsara fa tsy mitovy nanaovantsika an'ity eto ambony sy eto ambany ity. Jereo tsara io. Eto za hoe inona ny latsika n'ity zavatra ity. Avy eto amin'ity boribory ity zany dia manao tsika gody manao zao dia arahantsika fotsiny le boribory lavalavato dia mijanona eto zany. Verina eto ndray tsika manao gody miazo an'le tsipika ambony dia avy eo miazo an'ity ambany ity dia mijanona eto zao. Ary farany avy ety ambany manao toy izao. Dia azontsika zany le sorateny gi fa farana amin'ity faingo manao ohatr'ity. Io zany natao hoe gi. Nzatra tiana ambara dia hoe na inona ny sary atao na inona zany dia tsy maintsy manaraka an'izay le famerana ny habeny dia mifamaritana ny mety pikapikany avy eo mifanorenana ny tena endriky ilay soratra na sary atao.